عليكم البنات، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس؟ نتمنى تكونوا كلشي على خير وبخير واحوالكم مزيان. كي راكم دايرين؟ لاباس؟ Bonjour les filles, vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui on va faire une salade de poulpe et les pommes de terre. Voilà, on peut la manger chaude comme on peut la manger froide, comme vous voulez. Voilà, après je vous dirai le reste, d'accord? فوالا البنات، اليوم غادي ندير معكم البولب، واحد السلطه نتاع البولب مع البولب براسو والاخر والبطاطا مسلوقه في الماء. البولب انا شريته، قطعته، غسلته مزيان، نقيته وغسلته وقطعته هكذا طريفات صغار على حساب السلطه، ودرته في الكونجيلاتور 3 تاع السوايع اللي درته في الكونجيلاتور عاد باش حيدته باش نخدمه. فوالا لي في mon poulpe, je l'ai lavé, je l'ai nettoyé, lavé, coupé en morceaux comme ça par rapport à la salade, et je l'ai congelé pendant 3 heures. Et là, je l'ai sorti pour le travailler. D'accord? Voilà البنات، ما نعرف كيفاش سميتو، لو بولب ولا اخطبوط ولا اللي عنده شي سميه اخرى ما نعرفهاش. نتوما الا كتعرفوا سميه اخرى قولوها لي في التعليقات نتاعكم المره اخرى. واخا دابا راني درت الماء نتاعي هنا يطيب باش ندير الاخر البطاطا. J'ai mis mon eau à bouillir pour mettre les pommes de terre et pour mettre les poulpes. هذا ندير فيه الاخطبوط وهذا ندير فيه البطاطا. واخا غادي نخليه حتى يطيب وغنديره. J'ai 1 kilo de poulpe, il faut 1 heure de cuisson, d'accord? Et là j'ai 1 kilo de patates aussi, 1 kilo, allez, on va dire 1 kilo de ça, c'est pareil presque. Et voilà, là je vais mettre mon thym, le laurier, de l'ail, et mon, vous avez vu, il y a un cours de l'eau de congélation. Et voilà. À partir de, aussitôt qu'il commence à bouillir, on va compter 1 heure. D'accord? البنات مغيب بدا يطبخ، نحسبوا له ساعه تاع الطياب عاد باش نتلاقى. والبطاطا غادي تطيب عاوتاني كيف. فوالا غندير شويه تاع الملحه، un peu de sel, un peu de poivre. À peine un petit peu et après vous allez le ranger, faire ce qu'il faut faire au moment de saisonner. Voilà, درت شويه تاع البزار، شويه تاع الملحه، un peu de sel, un peu de poivre. Et voilà, je vais le laisser cuire. Une fois qu'il commence à bouillir, je compte 1 heure et on va se retrouver après, d'accord? Voilà, mes poulpes ils sont cuits. البنات البولب نتاعي هو طاب ولا اخطبوط. دابا غنطفي عليه والبطاطا نتاعي حتى هي طابت. غادي دابا ندوز نخليه شويه يبرد شويه وغادي نرجع عندكم. Je vais le laisser refroidir un peu et je reviens pour la préparation, la dernière préparation. Voilà, nos pommes de terre sont prêtes. Je les ai coupées en dés. Il y a un morceau de d'ail que je vais faire passer dans le... Je vais le faire comme ça en fait, un persillade avec une noisette de beurre, de la coriandre et de l'ail et un petit peu de l'huile d'olive. Je vais le faire passer dedans et après je ferai la même chose pour les poulpes. D'accord? Voilà البنات، غادي ندير هذا القزبور شويه تاع الزبده وشويه تاع الثومه، غندوز فيها البطاطا نتاعنا اللي راها طايبه هنايا، قطعتها هكذا غير طريفات صغيورين، ومع الاخطبوط نتاعنا حتى هو نديرو الطريقه كيف. غادي ندوزهم كاملين في هذا الشيء اللي ندير دابا في الزبده وشويه نتاع القزبور وشويه نتاع الثومه. ندوز البطاطا وندوز الاخطبوط وغادي نرجع عندكم. D'accord? Je vais faire la persillade pour les pommes de terre, la persillade aussi, la même chose pour les poulpes, et après on va se retrouver pour la présentation. D'accord? ونتلاقاو البنات بالتقديم.
فوالا البنات، الطبق تاعنا راه موجود دابا، جا رائع الصراحه، خفيف هكذا للعشاء. بغيتو تاكلوه سخون ولا بغيتو تاكلوه بارد، انا درتوه بارد بحال السلطه. دابا ما باقي لي غير ندير عليه شويه تاع الحار وصافي، وغادي نقدموه ان شاء الله بالصحه والراحه. فوالا لي في notre plat il est prêt. Je l'ai fait passer dans la persillade, mais on peut le manger tiède comme on peut le manger froid. Comme maintenant cette saison-là il fait froid, franchement il fait vraiment froid, on a la neige dehors, alors je l'ai laissé tiède moi. C'est une entrée et voilà, c'est très très bon. Et bien je vous souhaite bon appétit. N'oubliez pas de liker, de s'abonner et de commenter. Voilà, je vais mettre juste un petit peu de piquant parce que ça se marie très très bien avec. Voilà, ندير عليه غير شويه تاع الحراره البنات. فوالا جا كيشهي. سي بيتيت انتري هكذا تسبقوها للعشاء نتاعكم ولا تاكلوها غير بوحدها هكذا للعشاء خفيفه. فوالا نقول لكم حتى المره اخرى ان شاء الله. ما تنساونيش بالتعليقات نتاعكم الزوينين كما ديما، وتلايكيو وتبارطاجيو مع احبابكم والاصدقاء نتاعكم، ونتمنى لكم شهيه طيبه، ونقول لكم حتى المره اخرى ان شاء الله. السلام عليكم. Je vous souhaite bon appétit. Au revoir. À la prochaine.